Da se desio najveći tsunami u istoriji Japana. Taj je motor, znači u kuti 4000 km otišao i našao se na kanadskoj obali. Gume nisu izduvane. Ovo guma je najmanje mogla i da strada. Pa to što je Pirelli, ovo je žut. Ovo je neverovatna priča. Ovo je stvarno neverovatna priča. Illinois je država koja ima najviše nuklearnih elektrana u Americi. Mislim da ja mislim. Stvarno sam, što kaže, baš sam bio iznenađen. I uvređen. Nisam uvređen, ali iznenađen da. Ušli smo u Milwaukee, još 7 minuta imamo do muzeja. Jel ima Srba ovde? Ima, kako ne. Ima par crkvi, srpska zajednica koja je fino organizovana, koja svake godine prave Serbian Fest i ovo, super. Šta znači ovo WWT? To je, sa ispred nisam siguran što se tiče te oznake. To sad dajde, to ću da isečeš, da. Čika storije, urednik emisije. Vlado, mi imamo namjeru da ovde dolazimo svake godine i da vozimo motore. Ili imaš neki predlog za nas? Koncept neki vožnje? Koncept vožnje po meni je najbolje da se ode u neku državu koja je, recimo, ako želiš da radiš gore sever, dajem primer, Montanu, Colorado, Idaho, Utah, šta ja znam, izabere se neki grad koji je blizu granica nekoliko država, znači neki pristojan, blizu grad, uzberito se kuća, recimo, nedelju dana, koliko god. I onda se krene, radi se jedna država i svako večer se vraća u tu istu kuću. Tu se roštilja, odmara, ako je loš dan, tu se ostane, prespava i tako dalje. Tako da to druženje i ta organizacija bi mi nekako najbolje bila da budem iskren. Nije previše pomeranja u smislu jurnjave, juri kao lud, nego je opet više, pravi se plan, dnevni plan, gde, koji deo i kako, i to se mnogo bolje sve vidi sa više stajanja, više vremena. Ja mislim da je to najbolja priča. Da li bi ti želeo da budeš član naše ekipe? Pa ne znam kako plaćate. Naravno, sad ćemo da napravimo tu priču. Šta kaže Dedi, jer se smeje. Dedi, si čuo šta sam rekao? Budući vodič, Vlada. Da, ja mislim da bi se to svakom dopalo. Jer imaš sve tu ti je sve spremno, onako u kockan si, poneseš za dnevne potrebe, imaš druženje i može da sednemo pa da napravimo neku priču, kažemo stani. Ovo smo videli, ali znaš šta nismo, ajde da napravimo krug malo drugačiji ovaj put. Znaš, onda je organizacija totalno drugačiji film. Ovo je Eagle Rider, evo su im brojevi, 7, 6, vidiš brojevi. To je već grupa koja ide. Da, već idu. Evo, momci, to čeka se. To naš čeka se. Gde mogu da idu Montana, Washington, ovo ide za Minnesota. Oni imaju milion tura organizovanih, verovatno, jer time se bave. Koliko je bilo motora? 12 otprilike, a? Ovo ovde? Pa ja bih rekao 10-11. Ili je ovde fabrika Harley Davidsona? Ne, fabrika Harley Davidsona, koliko ja znam, i u Kentuckyu naravno imaju nekoliko destinacija gde se proizvode razne stvari. Ja sam mislio da Harley Davidson radi samo motore, međutim odvezu sam neke agregate za vojsku. Zašto? Dok sam još vozio u Harley Davidson na reparaciju. Proizvodni progon su mu vodili da vidim, interesantno, strašno. Nemaju liniju za jedan model, nego u svakom pogonu majstori rade na modelu koji je od tog trenutka ušao u pogon. Znači uđe i Electroglide, uđe i sve. Vreme je za jednu ispravku. Harley Davidson se ne proizvodi u Kentuckyu. Istina je da se ovi motori sklapaju isključivo u Pensilvaniji, dok delovi dolaze iz pogona u Wisconsinu. A odakle onda priča o Kentuckyu? 2009. godine Harley je zamalo preselio kompletnu proizvodnju u grad Shelbyville u Kentuckyu. Sve je bilo spremno, ali su u zadnjem trenutku radnici u Pensilvaniji pristali na nove ugovore i selidba je otkazana. Tako da u Kentuckyu možete popiti vrhunski bourbon, ali se Harley tamo ne pravi. Ulazimo u grad gde je pre više od jednog veka počela jedna od najvećih moto priča svih vremena. Davne 1903. godine dvojica prijatelja iz Milwaukeea, William Harley i Arthur Davidson, nisu ni slutili da će njihov mali projekat u drvenoj garaži prerasti u jedan od najprepoznatljivijih brendova na svetu. Od prvog motocikla, napravljenog gotovo ručno, pa sve do miliona proizvedenih primeraka, Harley Davidson je postao mnogo više od proizvođača motocikala. Bili su bukvalno pred zatvaranjem Harley Davidson kao Harley Davidson. Da, bukvalno pred zatvaranjem. Međutim, onda su oni krenuli da guraju reklamu i tako dalje i nekada su Amerikanci bili toliko podržavali njihov brend da su kupovali ljudi koji nikad u životu nisu imali motor, niti vozili motor. Samo da ga imaju, da imaju svoj brend. I tako je opstao. Karte imamo, dobili smo.
Vlado, iza tebe imamo kartu. Hvala, hvala. Harley Davidson danas deluje neuništivo, ali ovaj kultni brend je čak 3 puta bio na samoj ivici potpunog nestanka. Prva drama je bila početkom 30. godina prošlog veka, kada je svet zahvatila ekonomska kriza. Prodaja im je pala za čak 80%. Dok su svi drugi propadali, Harley se jedva spasao, praveći tricikle za policiju i dostavu. Zatim, krajem 60. godina, jeftiniji japanski motori su ih skoro dotukli. Da bi izbjegli bankrot, vlasnici su morali da prodaju firmu korporaciji AMF, koja im je spasila živu glavu. I najluđi moment, decembar 1985. godine. Kompanija je ostala bez dolara, banke su im blokirale račune i Harley je bio bukvalno nekoliko sati udaljen od proglašenja bankrota. U posljednjem trenutku, jedan investitor je pristao da potpiše ugovor, ubrizgao keš i tako je opstala ova legendarna fabrika. Nalazimo se ispred Harley Davidson muzeja u Milwaukeeu, mesta koje za mnoge motocikliste predstavlja ostvarenje sna, ali u muzej ne ulazimo odmah. Baker, čovjek zbog koga smo na ovoj turi i odlučili da vozimo Harley Davidson motocikle, jednostavno ne može da odoli motorima parkiranim ispred. Za njega ovo nije običan parking. Ovo je kao da ljubitelj fudbala prvi put uđe na stadion svog omiljenog kluba. To je ono što mi vozimo sutra, samo CVO. Vidiš? 15 minuta brzo, ajde, brzinska verzija. CVO, to je ručna izrada motora. Dobro. I to imaju serije koje nose oznaku CVO. Znači, posebno su pravljene, drugačije sklapani ručno i koštaju u proseku 20 do 30% skuplji nego klasičan motor. Znači, svi modeli imaju i CVO dorade. Fenomenalan motor. Ovdje nam je, na primjer, Road Glide, znači to su isti agregati, samo su im maske su fiksne. Znači, volan se okreće, a maska stoji fiksna. I on je malo teže za vožnju. Da. Pa u principu vidi, ne mora da znači, sve je to isto. Mada, kažem, kod Elektre i kod Street Glide-a maska se kreće sa volanom. Ovdje imamo jednu Elektru, malo starija možda 16-17 godina. Šta imamo dalje? To ti je Road Glide isto, ali rade se tuninzi, znači prave se bisake malo drugačije, to je to kao, a inače to je motor i onaj su potpuno isti. A tamo su mu malo dignute guvernalice, da? Da, ti možeš da menjati u volana, imaš na 1000 varijanti. Ovaj motor, ja mislim da mi sutra imamo možda ove sive i crne u ponudi za vožnju. To su motori koje već neko vozi. Vidiš, ovaj vuče prikolice, evo ti gledaj ovaj. Taj ide sa puta negde i vidiš, vuče prikolicu. Nevjerovatno. Nemaju puno konja, imaju jak obrtni moment i on je izuzetno jak. Izuzetno jak motor. Ovo je Road Glide. Road Glide maska stoji fiksna, a Street Glide maska ide sa volanom. Tu je razlika. Inače, agregati su isti, sve koncepcija motora je sve isto. Hajmo unutra, pošto nemamo puno vremena. Ajmo unutra. Nemamo puno vremena, hajmo. Za Bakera ovo nije običan parking. Svaki od ovih motocikala ima svoju priču, svoj karakter i posebnu emociju. Iskreno, već sada je jasno da će ova poseta za njega biti nešto posebno. Ovde se prevoze rezervni delovi. Pa vidi, verovatno, ne znam, vidi. Ne, to je samo iz Čikaga do ovde je ovakva. Inače, kad je malo duže, 2 prikolice. Dobro, momak. Dobro, momčino, nema veze, ej. Ali znaš šta, da budem iskren, ako pogledaš Real, on ima dobre kočnice i dobre gume. Brembo i Pirelli. Ovo ostalo... Diskutabilno. Jao. Ne, jasno. Lepo izgledaju ovako, stvarno za ukras u nekom kafiću, ali nije baš da se vozi. Vidi ga. Vidi. CVO ST. Dođi snimi ovo, bratski. Vidi ovaj uređaj, vidi ovaj stroj. Znaš li ti kako se ovo čuje i kako ovo brunda? A šta znači oznaka ST? Kao u Mercedesu AMG, kad kažeš. Kupio sam Mercedes AMG. To je motor brutalan. Ima specijalna vešanja, vidi, koja se podušavaju. Ovo je paklena mašina i prelep je. Znaš kako bi se ti vozio s ovim? Top.
A ovo je sa 3 točka? On je napred sve potpuno isti, samo nekad pozadi vozio sa imate... 3 točka? Ne, nisam, ali voze ljudi koji uđu u godine, pošto su to teški motori, on vozi i dalje motor, ali je tricikl. A ima ljudi koji imaju to zanimljivo i mlađim. Zvučnici i Da, pozadi. sve. Samo ima 3 napred. točke. Evo ovdje imamo jednog naranđastog street glajda, prelep motor. Jedan od lepših koje sam ja vidio u posljednjem vremenu. Vrhunska obrada. Ko vozi motora da ga ne bi poželeo da sedne i da vozi? Jebe ženu, ovo je prava stvar. Bravo, majster. Vidi, dođi da vidiš motor. Znači, vidi, obiđi ga i pogaj, jednom lep motor. A ti sad reci Brembo i razumeš to, reci. Ko je vozio motora ne bi poželeo da provoza ovo? Ti ne bi, jel? Ne, volim ja se sprdam. Generalno je, znaš šta je samo, strašno puno košta za šta daje. Ne, jasno, i to se slaže. I njihova jaka. I to se slaže, vidi. Ubiš se dušu, mislim, znaš ono. Da, vidi, ja znam koliko sam para kod njih ostavio. Ja znam. Top. Idemo. To je street glide. Evo malo proizgleda muzej. To je prvi primjerak. Pa ne znam, 900. Jeste, pa prvi Jeste, primjerak. a? Number 1. Kao sadašnja bicikla. Gledajući ovaj motor, teško je povjerovati da je upravo od ovako jednostavne mašine nastao jedan od najpoznatijih moto brendova na svetu. Motor je razvijao svega 3 konjske snage i dostizao brzinu od oko 60 km na sat. Više je podsjećao na motorizovani bicikl nego na motocikle koje danas poznajemo. Nije bilo elektronike, snažnih kočnica niti moderne tehnologije. Postojala je samo ideja, entuzijazam i želja da se napravi nešto novo, a upravo odavde počinje priča koja traje više od 120 godina. Naziv motora je kombinacija prezimena osnivačke četvorke, Williama Harleya i 3 brata Davidson. Prezime Harley je stavljeno na prvo mesto jer je William bio taj koji je došao na originalnu ideju i uradio prve tehničke nacrte za motor. Imao je samo 21 godinu kada je nacrtao plan za mali motor koji bi se montirao na običan ram bicikle. Osnivači su bili srce kompanije decenijama, a njihova tranzicija iz male šupe u globalnu korporaciju bila je postepena i vrlo lična. William Harley je bio glavni inženjer i mozak svake tehničke inovacije do svoje smrti 1943. godine. On je dizajnirao skoro svaki motor u prvih 40 godina. Arthur Davidson je stvorio dilersku mrežu širom sveta i bio aktivan do tragične pogibije u saobraćajnoj nesreći 1950. godine. Teško je poverovati da je sve počelo u jednoj maloj drvenoj šupi u Milwaukeeu. U početku su osnivači praktično sve radili sami. Jedan je crtao motocikle, drugi ih je prodavao, treći sastavljao. Međutim, posao je rastao neverovatnom brzinom. Već 20. godina prošlog veka Harley Davidson postaje najveći proizvođač motocikala na svetu. Njihovi motocikli koristili su policija, vojska i obični ljudi širom Amerike. Vremenom, Harley više nije bio samo prevozno sredstvo. Postao je simbol slobode, putovanja i načina života. Posebnu ulogu imao je Will Davidson, unuk jednog od osnivača, čovjek koji je učestvovao u stvaranju nekih od najpoznatijih Harley modela i pomogao kompaniji da preživi veliku krizu 80. godina prošlog veka. Iako porodica danas više ne upravlja kompanijom, duh osnivača i dalje se osjeća na svakom koraku ovog muzeja. Kaži mi šta je sad ovo? To su sve modeli rezervoara kroz istoriju. I oni se ponose time. Može se reći da je rezervoar zaštitni znak Harley. Za neke motocikliste dovoljno je da vide oblik rezervoara i odmah znaju o kom modelu i kojoj eri Harley Davidsona se radi. Ovi rezervoari nisu samo deo motocikla, oni predstavljaju istoriju, stil i emociju koju je Harley gradio više od jednog veka. A ako postoji neko ko o tome može da priča satima, onda je to Baker. Međutim, ono što ćemo tek čuti od vlade pokazuje da ovaj muzej nije samo priča o motociklima. Postavio novi rekord brzini na zemlji, 136,183 milje na sat, što mu dođe 200 i nešto kilometar na sat, 37. godine. Motor je proizvodnji 1936.
prve Harley. Šta ga iz prve. Da ne veruješ? Daj ovaj Milwaukee ovamo da čujemo kako se čuje. Ovo je istorija agregata od početka do na kraju do Milwaukee-a. Milwaukee od 2017. nadalje su Milwaukee agregati i ugrađuju se u sve motore. I više nema menjanja. Za sada, evo, već 9 godina. U ovoj prostoriji, posvećenoj zvuku Harley Davidson agregata, Vlada nam otkriva jednu zanimljivu činjenicu o novijim modelima. Kada motocikl stoji na semaforu ili u gužvi, jedan cilindar se privremeno isključuje kako bi se smanjila temperatura, čime se smanjuje toplota koju vozač osjeća u gradskoj vožnji. Ima to moj motorima. To na semaforu, on ugasi jedan klip i to ima moj motorima to. A onda nailazimo na motocikl koji je bio deo predsjedničkog obezbeđenja. Koji je ovo motor sada? To je motor koji prati predsjednika Amerike. Radi, naravno, motor iz... Do koje godine? Od 2001. do 2016. Ova žena, to je njeno ime napred na motoru. Ovo je ona. Vidiš, ona je radila sve te godine u svim uslovima. Zimi, leti, kiša, bilo šta. 365. 365 na motoru. Ona je ona što prati predsjednika. I evo vidiš, u svim državama putuje, znači sve, non stop je prisutna bila, znači. Neverovatno, mislim, stvarno neverovatno. Ovaj motor je stvarno istorija, verovatno. Ovo je motor Elvisa Preslija koji on ga je kupio kada je snimljen album That's Right, 56. godine. Čovek koji je obeležio jednu epohu, kralj rock'n'rolla Elvis Presley, bio je veliki ljubitelj motocikala i posjedovao je više Harley Davidson modela tokom svog života. Njegova ljubav prema motorima bila je gotovo jednako velika kao i prema muzici. Ovo je motor pilota američkog koji je 1941. godine u Južnoj Evropi u misiji kada je bio presretnut, uleteo i napravio onaj kamikaza pokret, otprilike uleteo i ubio neprijatelja, kako bi oni to već odobili. Njegova majka je u njegovu čast organizovala da on ne bi bio zaboravljen, poklonila motor i sve što je mogla da uradi, da ostane sećanje na njega i na njegovu... Da, evo mu ovde orden. Da, i ordenova i tako dalje. To je ovaj gospodin ovdje. Jeste. Znači, parikirao ga je u Nemci, verovatno, kako već. Zabio ga je. Zabio ga je. Gol. Vidi ga što ima gume, čoveče. Kao traktor. I prednja i zadnja. Bukvalno i prednja i zadnja. Kao kod Fergusona. A vidi, deo saksofona je ugrađen u auspuh. Ok, čovjek koji držao neki kafe, on je tražio Madhouse, da žena neka kreira motor za njega i rekao ju radi kako god ti da želiš. Baker, gde smo sad stigli? Uskoro se doći vreme da je tvoja slika bude. Da, ja se nadam jednog dana. Je ti ovo deda? To mi je pradeda. A ovo je baba. A ovo je baba. Ovo mi prva žena. A ovo ti je neka mušterija iz pekare. Izgleda. Ali jako zanimljiv zid. Na ovom zidu ne nalaze se poznate ličnosti, šampioni, niti profesionalni vozači. Nalaze se obični ljudi različitih godina, profesija i životnih priča koje je spojila ista strast, Harley Davidson. Tek ovde postaje jasno da Harley nije samo motocikl, već način života. Hiljade fotografije i snimaka svedoče o tome koliko jedan motocikl može da promeni nečiji život. Za nekoga je to putovanje, za nekoga prijateljstvo, a za nekoga osjećaj slobode koji traje čitav život. You get on the road, you go. Nothing, you smell everything, you see everything, you hear everything. If they're cutting hay, if the flowers are blooming, you smell that. A ovo je... Ovo je neverovatna priča. Ovo je stvarno neverovatna priča. Ovo je motor od aprila 18.2012. godine, neki Kanadžanin, Peter Mark, je šetao po nekom malom ostrvce tu tamo, to je British Columbia, znači gore kod Vancouvera, recimo, ta erija. Šetao i našao je kutiju, otvorio kutiju i iznenadio se našao ovaj motor u kutiji. I onda je krenuo da istražuje i provalio da na motoru stoje japanske tablice. I onda su ispitivanjem utvrdili da je motor, kada se desio najveći tsunami u istoriji Japana, marta 2011. godine,
20.000 ljudi izgubilo živote, 20 miliona tona đubreta je izbačeno, ušlo u okean i tako dalje. Taj motor, znači u Kuti 4000 km otišao i našli se na kanadskoj obali. Oni su ga kupili, naravno, i sad je... Ovo nije ništa dirano, samo izvađen iz Kuti, nije očišćeno. I tako su ga našli. Znači, bukvalno tako. Još uvek ima japansku tablicu pozad. Jer piše Dimapur, to je vjerojatno japanska. Ponekad jedan motocikl može da ispriča više od cele knjige. Ovaj Harley preživeo je tsunami, prešao okean i stigao do drugog kontinenta. Njegovo putovanje bilo je duže i neverovatnije od mnogih ljudskih sudbina. Amerikanci od svega naprave priču, ali priznajem, ovu bih i ja sačuvao. I tako balsamovan može bude tu 1000 godina. Neće ništa mu se desiti. Idemo točkovo, stavljamo 3 žice, da se sve raspava. Vidi, a gume nisu izduvane. Ovo guma je najmanje mogla i da strada. Pa to što je Pirelli, ovo je žut. Šalim se. Nije Pirelli. Ubiće me, ubiće. Dunlop pravi za Harley. Dunlop i Michelin. Ne, ali hoću ti kažem, kako ih hoće. Da. U stvari, ja volim to s ovim narodom ovde, oni sve iskoriste za reklamu. Sve, od svega prave reklamu, upravo zbog toga. Bio sam nekada u Roswell, New Mexico. Roswell, New Mexico je, što kažu oni ovde, middle of nowhere, znači u sred ničega. Bukvalno nema ništa. Tamo je 51. godine pao taj navodno leteći tanjer, tu su navodno našli letite majice, bla, 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 čak i McDonald's kao leteći tanjer i te stvari. Oni su toga napravili cijelu priču, muzej, 3 kamena, muzej, slike, bla, 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 i to se prodaje bez problema. Mislim, narod, kupuju paljačko i lično to, kupuju pikslu. Hoću ti kažem, Iz ničega napravili brend, da. Dobro. Od svega toga ja bi ovog uzeo napolju, ovog naranđastog ili crvenog i to je to. Pa da, CVO, ovaj crveni ovamo ili sad je od ova dva jedan. Poseta Harley Davidson muzeja bila je mnogo više od običnog obilaska jednog muzeja. Vidjeli smo gde je sve počelo, čuli brojne neverovatne priče i još jednom shvatili koliko je motociklizam duboko ukorenjen u američku kulturu. Ali ovo je tek uvod u ono zbog čega smo došli u Ameriku. Od sutra prestajemo da budemo posmatrači i postajemo deo priče Rute 66. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.